Yes, as of now, atong nasayran, wala pa may warrant of arrest issued by a Philippine judge against sa iya. So, technically, dili pa siya matawag nga fugitive from justice. I see. So, wala ba'y tulubagon ani ang Senado, labi pa kay ang Senado mo'y naghatag og rason ngano nga wala siya maaresto sa National Bureau of Investigation kan sa gikataho nga naa matud pa sila gihuptan nga warrant gikan sa International Criminal Court? Sa akong humble nga opinion, walay tulubagon ang Senado kay dili man wala magigipakita ang warrant of arrest nga kunuhay gawiran sa NBI. Nya in fact si Secretary John Vic Remulla was there to state the fact that he was not there to arrest Senator Bato de la Rosa. So walay proper coordination, Bombore. Kay ang Senado is an institution. Dili po na siya pwede nga mosulod lang kibali ang bisag unsa nga law enforcement agency nga walay proper coordination kay isip respeto sa usa ka co-equal branch of government. So in the fact nga wala gyud matawag nato nga official service of a warrant of arrest against Senator Bato de la Rosa, walay tulubagon ang Senado sa dihang nilakaw si Senator Bato de la Rosa kay that was his option. At that time, wala may, he was not detained by the Senate because there was no warrant of arrest issued against him. Usa sa mga nahimong diskusyon karon, Attorney James, no, kini bang pamahayag lagi ni Senate President Cayetano nga dapat sumapa nga ipaagi una no sa local court o di ba kaha angay i-present pa ngadto sa Senado, no, labi na kaniya isip Senate President ang gikaingon nga warrant adeser matud pa kini implement ngadto ka nga Senadora Bato. Unsay mga legal basis ani niya, Attorney James, kung atong basihan no ang atong kining pamahayag ni SP Alan Cayetano? Ang legal basis is no less than the fundamental law of the land, the highest law of the land, which is the Constitution. Article 3, Section 2 provides the right of the person against unreasonable searches and seizure. No person shall be i-paraphrase lang ako Right, Attorney. I-paraphrase lang Bombore. The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable. No search warrant or warrant of arrest shall be issued except upon probable cause to be determined by a judge after examination of the declarant and the witnesses he may produce, particularly describing the place to be searched and the person to be arrested. In other words, ang maka-issue lang og warrant of arrest or search warrant under our Constitution is a Philippine judge. So mao nay atong baruganan kay in case of conflict between international law and the Constitution, always the Constitution is made to prevail. Doon ay uban po no nagbutyag Attorney James nga base sa Republic Act 9851 o kining gitawag nato nga Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity, mao matud pay naghatag og legal no nga pundasyon sa ato nasud Pilipinas aron makigtambayayong ta
sa international courts o tribunals sa mga kaso nga dunay kalabutan sa international crimes. Just the same, palaod na siya, but that law must be inferior upon the wording, clear mandate of the Constitution. So, ang uban, labi na no, sa mga kritiko sa Senado, gitawag sila nga ilang gitaguan no, ang kriminal kay naalagi kunoy warrant from ICC si Bato. Wala ba'y mamahimong tulubagon ani ang Senado o ang mga senador nga gikaingon nga nagtabang kang o posibleng nagtabang no kang Senador Bato aron siya makagawa sa Senate building, sir? Wala siguro tulubagon mo po kay number one, ang baruganan sa Senado sa akong pagsabot, first, the Senate has to protect the institution, being an institution of democracy. Now, si Senator Bato was elected by a large or millions of Filipino voters of the country. So, aduna siya mandate. Now, Senator Bato is a senator. He must not be prevented from performing his legislative function. Karon, kining poder as a legislative body has to be respected. Kung ano na magani warrant of arrest against a person who has a mandate to serve, kinahanglan kini siya ipaagi kini og proper procedure. Now, the proper procedure, to my mind, is first to present the warrant of arrest to the head of the Senate, who is Senator Alan Peter Cayetano, the current Senate President. Kung ano na may warrant of arrest, pautalan ako sa imong report. Was there a coordination by the NBI to the Senate President, who is the head of the Senate, for that warrant of arrest to be effected? Ang ato nakita, there was already parang intrusion to the Senate by these NBI agents. Nanood na sila without proper coordination, or maybe there was a coordination with the former head of the Senate, but sa kang panahon na ni Alan Peter Cayetano, walay proper coordination. Mao kung na subay lang bumburi. Kaya kita nagsubay malanta sa unsay nigawas nga balita. So kining maong panghitabo, Attorney James, no, sa imong kaugalingon nga obserbasyon o sa may mahatag ani nga epekto sa imahe sa atong Senado, sir? Ang akong tanaw, ang imahe sa atong Senado will shine because ang atong Senate karon mo'y nagpahatag og kinabuhi sa atong demokrasya. The Senate has to assert the spirit of democracy. Kay what was done was an assault against the Senate as an institution. So, unsay mga maayong medyos nga himuon sa kabahinan ni Senador Bato, knowing the fact no nga katong ilang gipangayo nga tiaro sa Supreme Court, wala sila gihatagan hinuon, gipakomento ang mga agencies gobyerno apil lang iyag team sod sa 72 oras. Kini makahatag ba og kuan na epekto Attorney James sa kining gihimo ni Senador Bato? Dili na ko ma-anticipate ang thinking sa Supreme Court, Bomboray. Ila kining wisdom kung unsay ilang tanaw nini. But ang akong 5 cents worth of ideas, dapat dili basta-basta nga ang usa ka duly elected senator of the country
kalit lang damputin on on the basis of a foreign warrant of arrest. Kay ang issue ng Bumburi, ang ato mong sovereignty. Ikaw Filipino citizen. What will happen to you if nalay warrant of arrest nga issue against sa imo by a foreign tribunal? Unya kalit lang ka nga kidnap or dakpo na kagalit without the government protecting you. So that is un-Filipino, Bumburi. Muna akong tanaw. The government has to first see to it that the Filipinos must be duly accorded protection, legal protection by the Philippine government itself. Look at Israel. May warrant of arrest kang Netanyahu. Naabay panawagan dito sa mga Israeli personalities, even those politicians or leaders who are against Netanyahu. Nabay ilang mga panawagan na ipanakop na si Netanyahu? No. Because it is not Netanyahu. It is the Israel as an institution. Di lang tama ito sa Russia kay walay opposition dito. Walay opposition dito. Ato lang ikaw na basi kontrolado ni Vladimir Putin. But just the same, wala gyud kibali ilang countrymen nga na ay courage to say nga dakpan ni si Putin. Kay dili maguni about the person, it's about the country as a sovereign nation. Ang klarong example, Bumburi, ang Israel. Kaya ang Israel, si Netanyahu is fighting for his own survival politically diya sa ilang nasod. Kaya daghan po kibali persa against sa iya. But nobody dared to hand over even a mere suggestion that Netanyahu should be turned over to the ICC. Kay they are united basta gani sovereignty na sa ilang country. Pero sa ato, murag kung paminaw, wala na ni kalimtan na nato ang atong nasod. Kaya ako mga Bumburi, bahala pa o nagkadaiya ang itong paglantaw politika, atong political color may be different, atong beliefs may be different, pero we should be united under one flag, under one, because we are one nation. I see. So, with that note, daghan kayong salamat, Attorney James, no, sa paghatag nimo og laing higayon, nga mo ka makauban, at least ato pong mapalandagan dugang, no, ang panghuna-huna sa ato mga kaigsunan nga medyo gibati na, no, og kabalaka nunot na ning mga dagkong panghitabo nga mi sulay karon sa ato nasod Pilipinas, sir. Yes, mabalaka gid kita kay first time kinahitabo sa atong nasod. History, first time in the history of our country na ang atong Senado underwent that kind of experience din. Adunay ang description ni under siege. Under attack, then ay exchange of gunfire nga nag-expose sa danger sa lives of the senators and those people inside the Senate building. That should not have happened because if there was a respect, the law enforcement body, which is the NBI, should have properly coordinated with the Senate as a respect na lang ta sa institution. Katuon pang panghitabo wag ito may di dapat ito na hitabo kay ngilad gato sa atong kasaysayan. So, salamat sa magsapa, Attorney James. Mayong buntag o God bless ninyo diha. Mayong buntag, Bumburi.